Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aw bisimila an ka plateau Saniman sanfɛ. Ni ye a balimamuso ye Kadijatu Kubura. Bi ani jɔn de bɛ ɲɔgɔn fɛ. U b'a fɔ cɛ ma ko Lasi 100%, le mannequin de tout Buaké. Bi a nana ka na bɔ an na an ka plateau kan ka kuma n'a ye. An ka thème tɛ dɔwɛrɛ ye style. A bɛna dɔ f'an ɲɛna style kan. Mais abonné a kana ɲina toujours ka yɛrɛ abonné caman. Donc an bɛna na sira di Lasi yɛrɛ ma. A bɛ bɔ k'a tɔgɔ n'a jamu n'a ka baara f'an ɲɛna. A n'an balimakɛ dɔ fana nana o fana bɛna na bɔ k'a tɔgɔ fɔ mais an bɛ Lasi tɔgɔ de lamɛn parce que an bɛna Lasi an ti tɔgɔ bɛɛ la donc i bɛna bɔ k'i tɔgɔ fɔ an ɲɛna. Ok, salam. Bon Amaduga, ne tɔgɔ ye Lasi. Mɔgɔ caman wele ko 100%, dɔw ko mannequin. Ni bɛɛ ye tɔgɔ. Ok, a n'an balimakɛ dɔ ale fana bɛna bɔ k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ɲɛna. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Donc i bɛ bɔ k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna. Ouais, alhamdulillah rabbil alamin. Ne tɔgɔ de Abouakar Dramé, mais mɔgɔ caman b'a fɔ ma ko Super Jeli. Voilà, o de ye ne yɛrɛ de ye nin. Le Super Jeli. Oui. Alhamdulillah. Donc i ni ce. Donc Lasi b'an bolo yan bi. Super Jeli. Oui. Ah, i ka an bɛ na ni bɛɛ ye. Bi ta ye le mannequin. 100%. 100% Choco. Nafama. Voilà, Nafama da kan quoi. D'accord. Jamana wuli Lasi. Ça y a pas de problème. Doda fila tigi. A tɔgɔ ka ca dɛ. A kelen bɛ yen. A kelen. D'accord. Donc an bɛna tɛmɛ n'a ye. Awɔ. Donc Lasi. Non. M'ale tan dɛ. Donc an b'a mɛn k'i ye fɛn mannequin ye. Donc an bɛ fɛ ka dɔn côté jumɛn kan. Ok, o diyara n ye. Ala k'an bɛ sababu ma. Bon, wa ni mannequin ni i ka diɲɛlatigɛ la fɛn bɛɛ ye kanu de ye. Voilà, n'i ka fɛn kanu i bɛ kɛ o de ye quoi. Mannequinya kɔni ne ka kanu o tɛ bi ko ye a mɛnna mais ko bɛnna wagati dɛ. Sisan yɛrɛ le an donna sili yɛrɛ kɔnɔ. Voilà, an donna sili yɛrɛ kɔnɔ sisan kosɛbɛ. Voilà, donc o de bɛ wagati na. Donc i donna a kɔnɔ. Sisan kɔni. Donc i bɛ taa kɔnɔ premier. Premier an b'a kɛrɛfɛ de. Mais i ka baara le ya. Ouais, n bɛ se k'a fɔ n ka baara don wagati nin na. Parce que bɛɛ bɛ n dɔn ne ye sisan. Voilà, bɛɛ bɛ n dɔn ne ye sisan. Sisan yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ bɛ n ka tunu ka kɛ mannequin ye. Awɔ. Taille côté la ou habillement côté la? Bon, a fila bɛɛ. Habillement, taille, a bɛɛ. I ma ye n tɛ sɔn dumuniba kɛ ma. N'i bonyana dɔrɔn a bɛ tiɲɛ o. An tɛ i ka baara ka di yɛrɛ. Mais ka b'o la i bɛ baara wɛrɛ kɛ? Bon, ka b'o la n bɛ baara wɛrɛ kɛ. N bɛ accessoire min feere. Portable, habillage, portable yɛrɛ, voilà, chargeur, batterie, écouteur, voilà, o me débrouiller o la kosɛbɛ. Lasi ka mannequin daminɛ tuma jumɛn? Bon, a bɛ dɔɔnin bɔ dɛ. I b'a fɔ an ɲɛna kɛ. A bɛ dɔɔnin bɔ. Fɛn fɛn ye san 6 ye, a kan k'o bɔ. Kana k'o bɔ. Mais i ka daminɛ les difficultés de minnu sɔrɔ. Degun baara baara n'i b'a la. Degun b'a la komi nɔgɔya b'a la. Bon an kɔni k'a daminɛ an ma degun sɔrɔ a laban parce que. Ma concurrence sɔrɔ. Buaké yan. Ne ta ɲɔgɔn. Ne ma bɛn n'a mɔgɔ ye. Lasi o ka ca dɛ. O ka ca fini don ka ca o bɛɛ bɛ fini don mais ne ta ɲɔgɔn. Ale ta ɲɔgɔn bɛ jeli. Ale ta ɲɔgɔn bɛ jeli. Ne ta ɲɔgɔn n'i k'i b'o kɛ baara b'i bolo dɛ. A ɲɛ kuma. Parce que i bɛ se ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ a bɛ sape bi sini a tɛ sape. O mɔgɔ bɛ yen. Mais ne kɔni hali n'i kan wuli ka bɔ sunɔgɔ la n'i ma farati i bɛ taa sape ni sɔrɔ. I lani. Cɔ belebele. N'i ma ko bɛ kɛ feere dɛ. N'i bɛ fɛ ka kɛ min ye kɛ o ye. N'i bɛ fɛ ka kɛ min ye n'i ma ɲɛ k'i bɛ kɛ min ye kɛ o ye. Maa min bɛ sɔn ka surprise dɔ k'i la dɛ ka taa filɛ. Lasi bɛ ɲamu k'a ka du kɔnɔ. N'a sɔrɔ an da bɛ taa kun n'a bɛ sape. N'i ma taa ko n bɛna dirigiba min don n'i sera i b'a fɔ ko n ka bɔ ka d'i ma i b'a don ka taa yala o. Lasi ye. Ale don. Donc i k'a daminɛ ten. Dɔɔnin voilà n k'a daminɛ dɔɔnin. Bon fɛn min yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne ka mannequin kanu. Walahi n ka kanu. N y'a kanu puis fana ni n ka mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min fana ka mannequin ja don na quoi. N'o ye Bamuden ye. Mohamed Gindo. N ka tailleur kɛ. N ka lɔlo.
parce que ni kay we fola ko manke abi malé donc wallahi ay courage yɛrɛ donna parce que ne ko de fɔ ma fi ni ko bɛɛ tɛ se ka ne ta ɲɔgɔn kɛ yan parce que ni k'i bɛ ne ladege dɔrɔn f'i ka ginu ɲɔgɔn sɔrɔ ni m'o sɔrɔ dɔrɔn i ka fu kɛ a ye ne la ni sunɔgɔ la a bɛ fini kalan ka taa di yan cadeau ou bien c'est payant cadeau ka di ma cadeau ka di yan lɛri na yɛrɛ n ka fini dɔ b'a bolo yɛrɛ tellement que a bɛ fɛ ka kɛ modèle ye modèle min ne yɛrɛ ma deli ka min don fiyewu a kɛlen bɛ ka n ladon ko n ka to a ka réfléchir ka ɲɛ o fini b'a bolo ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka émission yɛrɛ fɛngɛ dɔɔni pour que n bɛ se ka don ka na yan mais ko non n bɛ fɛ ka mais n nana ye i jɔ n ka na émission kɛ émission dan tɛ kelen ye quoi n'Ala sɔnna ma n'Ala ka si di denw ka ca mais il y a 100% nana di bon alhamdulillah rabbil alamin 100% bɔ yɔrɔ ka jan dɛ isa a tɛ san 8 ou bien san 9 bɔ mais le tɔgɔ bɛɛ tɛna ka kɛ lasi 100% ka tila ka nafama d'a kan o dala kan a tɛ san 1 bɔ ne yɛrɛ tun ko jeliba ko la kan sisan ayi dɛ a ma lakan sisan dɛ k'an bɛ taa ni 100% na 100% o bɔra Mali la de i taga ni o yɔrɔ la ou bien n taga ni Mali la diɲɛlatigɛ la adamaden n'i kɛla sidi ye dɔrɔn i mako tɛ dilan quoi o ye tiɲɛ ye voilà et puis ne tun bɛ to ka taa Mali la mawurudi san o san ne bɛ taa Mali la a ye mawurudi in na n tagala 2013 ani sisan cɛ a bɛ dɔɔnin bɔ dɛ n taa ni Mali la o y'a sɔrɔ cachette ko de bɛ sen na o y'a sɔrɔ accessoire ko ninnu ma daminɛ ban Lasini yɛrɛ ka dɔɔnin kɛ ko nin na cachette ko de tun bɛ sen na ni n taara nu danbele fɛ yen ni tere gana n bɛ bɔ n bɛ taa yala n bɛ taa sugu la bon tellement que yala yɛrɛ ka taa yala ka ko ninnu ɲɛɲini cachette ko ninnu ɲɛɲini a tun ka di n ye bon ne ni dɔ taara ɲɔgɔn bɛn sugu la sugu Bamakɔ sugu sanfɛ bon ko falenna ɲɔgɔn na an kɛla teri ye bon n taara sɔrɔ o b'ale wele ko 100% tɛ tɔgɔ ne segila ka na 100% o b'a yira k'a fɔ a bɛ se a ka baara la est ce que ne fana tɛ n jija ka se n ka baara la wa lala tɔgɔ ɲɔgɔn na wele ne la min ye manikɛɲɛ ye ou bien baara wɛrɛ tun bɛ o y'a sɔrɔ cassette ko de bɛ sen na i bɛ cassette feere 2013 ni bi cɛ a tɛ san 8 ou bien san 9 bɔ san 9 donc 100% nana cogo de filɛ nin ye ne jigila ka se n'o daminɛ fɛ ne ko si sɔnni ko ma n ko n'Ala sɔnna ma kɔni ni ne sera Buwake ne tɔgɔ ye 100%. o le tɔli la o tora n na fo ka se bi ma o le n'a kɛ 100%. voilà bon 100% in yɛrɛ fana ni bɛ dépend a bɛ bɔ baara yɛrɛ kɛcogo ɲuman de la quoi parce que n'i kun ka cassette don ordinateur kɔnɔ ni cassette gravila n'a ma se 100% dɔrɔn o cassette ma ɲɛ quoi i b'o bɔ k'o firi ni k'o di mɔgɔ ma dɔrɔn i k'a janfa donc 100% yɛrɛ nana ye de voilà n'i ka cassette don n'a gravila a kɛ 100% a bɛ bɔ a yɛrɛ ye donc ne ka cassette i kun tɛ taa ka segin n'a ye donc ma kɛ 100%. 100%. est-ce que ne yɛrɛ tɛna n tɔgɔ kɛ 100%. a bɛ ɲɛ fo ka se bi ma o tɔgɔ de tora n na sisan ka t'o la sisan ka na dɔɔnin fo ka na manikɛniya ka na don sili kɔnɔ ka n'o tɔgɔ to n na Jeli Darame n'o ye Abuka Darame ye ale de nana nafama fara a kan en fait ni kuma sera a yɛrɛ ma a bɛ se k'o walawala komi n'a y'o dan n na awɔ. ok donc an bɛna sira di jeliba yɛrɛ ma a b'o fɔ an ye fana kɛ. Dieu merci, alhamdulillah. Lasi filɛ ka a y'a 100% kuma détaillé sisan voilà c'est-à-dire que ale y'a baara yɛrɛ bɛɛ 100% de ye kɔrɔ de a ka baaraw dafalen de quoi bon effectivement c'est vrai mais o kɔfɛ ne nana fɛn dɔ kɔlɔsi a la n nana ye mɔgɔ dɔ la a nafa ka bon trop a nafa ka bon a filɛ ni dɔlen tɛ ne tugula 100% kɔ ala bɛ sɔn i bɛ dɔn ni dɔn tɛ quoi manikɛnya côté la ou bien a yɛrɛ a personnalité côté la quel que soit hali n'i kɛra commerçant ye donc jeliba bɛna bɔ k'o fɔ an ɲɛna Buwake yan artiste Buwake yan artiste n'i bɛ se i ka baara la mais ni dɔn tɛ n'i bɛ fɛ ka dɔn ka sɔrɔ i b'i ka baara la i dɔnlen tɛ i bɛ fɛ ka dɔn ne ka ne ɲininka ne b'a fɔ branché Lasi la ni connectera Lasi la dɔrɔn a ye diɲɛ min ye siga si t'o la
donc ne y'a jateminɛ a nafa ka bon trop et puis a sigilen bɛ fɛn min ye ele yɛrɛ min ta i ka ko ye ele yɛrɛ jɔlen t'o fɛn ye donc n'a ka idée min d'i ma ne ka idée tɔgɔ kɛ dɔrɔn i b'a ye a bɛ réussi bolo ne nana jateminɛ n ko tiɲɛna a nafa ka bon dɛ o de n ka mɔgɔw to 100% la n ko 100% nafa ma an t'olu fana kɔnɔ n nana ko wɛrɛ fana kɔlɔsi a la n k'o fana tɔgɔ ta ka fara 100% nafama kan parce que n'i bɛ fɛ ka tɛmɛ carré min kɔnɔ i kelen k'i bɛ dogo pour que carré mɔgɔ kɛ nin ye n'i bɛ fɛ k'o kɛ kana taama ni lasi o carré kɔnɔ tellement que a dɔn n'o ye ba man ka di mɔgɔ ye donc n'a bɛ tɛmɛna dɔrɔn jama bɛ wuli 100% e dun bɛ fɛ ka da i ka tugu ka tɛmɛ fanga ni mɔgɔ b'i ye o donc n ka da la n ko jama lawuli 100% nafama a bɛ jama lawuli de ne bɔla ne n'a taamana ka taa foire la mois de décembre kɔnɔ décembre kalo la an taara foire la mun kɛ an don an tora baro la non foire mɔgɔ bɛ bɔla an kalama bɛɛ girinna 100% ne ko bɛɛ sikirila n ko bɛɛ sikirila dɛ i yɛrɛ fana ko tɔgɔ min fɔ n'i ko fana fara kan n'o ka kan 100% nafama jama lawuli bɛɛ merci n'a diyara n ye yɛrɛ bɛɛ diyara n ye mais n bɛ fɛ ka 100% ɲininka o i ka défilé dɔw kɛ parce que on voit que les mannequins toujours bɛ défilé kɛ mais est-ce que i bɛ deli ka dɔ kɛ ma deli ka o dɔ kɛ ban mais ya projet o mais n delila ka taa caman kɛnɛ kan voilà parce que diɲɛlatigɛ la n b'o de fɔ i komi i ka kuma i yɛrɛ ka ne ɲininka ko sɛgɛ jumɛn bɛ ko la n b'o de fɔ diɲɛlatigɛ la n'i k'i cɛsiri baara o baara la i bɛ fɛn min nafa kɔ i tɛ sɛgɛ ye quoi voilà défilé caman bɛ kɛ Buwake yan ne bɛ taa la fo ne ma bɔ min kalama ka taa sigi k'a cogo filɛ a bɛ kɛ cogo di parce que a ka di n ye quoi i ka fɛn fɛn kanu i kan k'o ɲɛɲini k'o dɔn de voilà n kɔni ma o sababu mana ban n bɛ se ka défilé sɔrɔ ka défilé laban nka n'Ala sɔnna ma tagali ɲɛ o bɛ ɲɛ quoi. mais si truc manager b'i bolo bon manager tɛ n bolo munna manager tɛ n bolo ban parce que c'est le manager olu de bɛ assistant nin yɔrɔw la oui, quoi wala ka projet dɔw dayɛlɛ i ye comment faire pour ka don ni mɔgɔ tɔgɔ ye parce qu'on voit toi tu as la taille où va aller là donc n'a donné olu la c'est un peu facile pour lui il peut aller à l'extérieur tout ça donc faut chercher à faire ça bon ma o sɔrɔ ban m'o sababu sɔrɔ ban il en t'o la bon bon ale n lamɛn'o la dɛ ala m'an bɛn ni mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛna fɔ n bɛ fɛ ka k'i ka manager ye pour que i ye kɛ tan voilà mais ne ni n terikɛ dɔ bɛ to ka baro kɛ n bɛ to ka a fɔ a ɲɛna manager voilà an b'o barow kɛ mais i ka diɲɛlatigɛ la adamaden i bɛ kuma dɔ fɔ tulon na don dɔ ala b'a kɛ sɛbɛ ye quoi voilà sinon n kɔni m'o mɔgɔ sɔrɔ ban mɔgɔ min bɛ se k'a fɔ ko n ka karisa ye mannequin don a ka ko ka di n ye n bɛna wuli pour que a bɛ se k'a ka baara tɔ sinsin ka a ko valoriser a bolo cogoya min na bon n ma o mɔgɔ sɔrɔ ban mais ala dugawu kɛ mais lasi bɛ habillement joli de kɛ ten journée kɔnɔ bon journée kɔnɔ parce que i bɛna prévu bɔ yan bon a ye n'a ka ne diya ne bɛ se ka habillement 10 kɛ o télé kɔnɔ télé kɔnɔ n'a ka n diya n bɛ se ka kalo kelen kɛ o la fini tɛ ban yɛrɛ c'est qu'an bɛna examen dɔ kɛ ok an bɛ pause ta dɔrɔn et puis ok y a pas de problème ok alhamdulillah comme an yɛrɛ bɔra ka fɔ ɲam kan an ka invité ko k'ale bɛ sape de ka si donc nin y'a ka sapu kura dɔ wɛrɛ ye dɛ o bɛ lasi dɔ wɛrɛ b'o kɔfɛ tuguni caman a tɛ ban fini kɔni ka ba mu den to ye ne y'o gino ye ne jɔrɔ ko banna fini ko la ni nin bɔra tugun i bɛ dɔ wɛrɛ don dagabada bazin dɔ yɛrɛ bɛ n bolo ani turu seliw ma esi o cɛ ka firi le ye 100,000 mais i ka kuma dɔ fɔ i ko mannequin kama i tɛ sɔn domini ba kɛ ma comment ouais bon ne yɛrɛ tɛ fɛ ka bonya de bonya yɛrɛ man di ne ye mais ne yɛrɛ le fana tɛ dumuni kɛ ten kosɛbɛ ala yɛrɛ de k'a dɔn ko i bɛna kɛ mannequin ye ka ne kɛ tuma ne ma dɔn depuis ne ka dɔgɔ ne yɛrɛ tɛ dumuni kɛ n'i kɔni k'i jigi da ne ka dumuni ko la wo mais lasi tɛ sport kɛ parce que sport fana bɛ ouais bon n tun b'a kɛ mais sisan n famana ma tiɲɛ yɛrɛ la n famana sport ma
mais est-ce yɛrɛ i bɛ min kɛli yɛrɛ la est-ce c'est pas gênant ka dumuni fitininw kɛ pour que i ye kɔ sɔrɔ wa est-ce un peu a tɛna na kɛ problème ye devant non bon ne t'o ye problème ye ne kɔni a tɛ fɛn kɔni tiɲɛ ne ka ko la parce que mɔgɔ tɛ kelen quoi mɔgɔ dɔ bɛ yen hali ni kɔngɔ k'o minɛ sisan nɔ n'o ma dumuni kɛ fo k'o ɲɛ gɛn bɔ olu tɛ fa bon ne filɛ ni kɔngɔ ma ne minɛ cogo o cogo hali ni ne ka ni boisson tɛ nin yan a man ca yɔrɔ ni ne ka min n bɛ se ka tere ban n tɛ fɛn fɔ ne kɔni bɛ ten quoi c'est que i ka kɔ degelo la voilà ne bɛ ten depuis n ka dɔgɔ Lasi ko non k'i ma de ka assister cérémonie ninnu na min y'o ye mannequin ya fɛnw kɛ mais il a rêvé mun ye bon n ka rêve ye mun ye ka ça veut dire don nataw la mannequinaya kɔnɔ n sigi ne ka mɔgɔ tɔw filɛ scène baw sanfɛ cogoya min na dɛ n ka rêve ye don nataw la n yɛrɛ ka kɛ ten mais pour ça maintenant là i kana ka jumɛn de kɛ baara i b'an ka baara de kɛ wa n b'o sira de fana ka ten wa an yɛrɛ filɛ plateau min kan ten dɛ o fana y'a sira dɔ ye parce que welela bi donc mɔgɔw bɛ n'i lɔn tuguni yɔrɔ janw la tout ça la peut-être l'heure in na yɛrɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ pɛrɛn ni donc i bɛ se i bɛ sɔrɔ la ɲa makan i bɛ se k'o fɔ ɲɛna voilà si c'est ça ça serait un peu facile pour toi o b'i jouer ɲa makan mais k'i lasɔrɔ b'a kɛ bon ka n lasɔrɔ n bɛ se ka n ka numéro di voilà 05 45 74 65 61 05 45 74 65 61 voilà o ye n ka numéro ye n bɛ lasɔrɔ kan wagati bɛɛ voilà bon numéro filanan fana bɛ yen yala komi réseau ko lo o ye move fana bɛ yen 01 71 01 08 17 non bɛ n'i lasɔrɔ a fila kan parce que pourquoi n'an ka kɛ ten ya numéro bɛna tɛmɛ a duguma voilà donc n bɛ fɛ ka question poser tuguni o de y'i ka étude i ka kalan kɛ sisan kɔni walayi kalan ma kɛ koyi a fila si a bɛɛ a si a fila si ma kɛ an fitininma kɔni ka duguma kalanw kɛ golo gana gosi an ka fatiyaw ni selisuraw an k'olu kalan kɛ k'u dɔn donc o fana ye kalan dɔ lo parce que maintenant c'est valorisé o ye kalanba yɛrɛ de voilà duguma kalan kɛ ka mais n'i y'a mɔlen min k'i ye tɛ est-ce que a bɛna diya est ce que mɔlen yɛrɛ minɛ dɔn bila parce que dɔw bɛ yen u b'a fɔ n fitininma n bɛ baara nin kanu na n'a karamɔgɔ jɛma sɔrɔ ou bien n y'a muso ma sɔrɔ ou bien ko tɔgɔ sababuya la n ka baara nin dabila donc tu vois non non mɔlen yɛrɛ tɛ ne dɔn bilen koyi mais i ka kɛ min ye Bamakɔ yan o Bamakɔ ou bien Côte d'Ivoire bon a kɛlɛ yan nɔ de k'i ka carré bɛɛ kɛ voilà n ka bɛɛ kɛ yan de donc d'accord ça y a pas de problème donc an bɛ taa vie privée la n'an bɔra vie privée la an bɛ taa ni Facebook ye sigay donc an ka taa vie privée la o man gɛrɛ sa o lasi bɛ juma le don ka tɛmɛ privé mais i b'o fɔ an ɲɛna bi voilà si mais juma le don ka tɛmɛ juma le ka di juma le ka di a bɛɛ b'a la o peut-être to ka di parce que cɛ caman b'olu tɛ to de to wa tiɲɛ yɛrɛ to di jeliba ye an ni yɛrɛ ka ne yɛrɛ b'a dɔn to ma ɲini cɛ ne yɛrɛ forcé k'an yɛrɛ dege to la ka sɛgɛn non n farikolo ma se fiyewu cɛ i nana ka to don 20 heures 01 bɛ se tuma o tuma c'est à dire kɔngɔ de bɛ t'i ka da kɔkɔ ko hey cɛ kunu sunɔgɔ la n nana ala ma se ka to diya ye o de ka sɔrɔ to ma ni ne ye cɛ a tɛ mɛn mɔgɔ kɔnɔ ni lasi kɔni tun bɛ to ma a tun bɛ bonya dɛ to wa parce que ko vitamine ba de bɛ to la o ko tɛ yan ouais lasi lasi bɛna taa a bɛ min fɛ a b'o de fɔ an ɲɛna kɛ ala k'an dɛmɛ amina ok bon min ka di ne ye dumunifɛnw na n'i bɛ fɛ ne yɛrɛ kana wuli fiyewu k'a dun fo ka sigi ka miniti 30 kɛ ka sɔrɔ n ma wuli est ce que o tɛ petit pois ye petit pois sɔ belebele an dɔrɔn ka di jeliba fo ka tɛmɛ ne b'o fɛ dɛ ko jeliba hakili jigin a ta la o de ka di ye ayi petit pois kɔni o ka di n ye kojugu n'i b'o dɔn i bɛ tenni jumɛn de wuli n m'o dun yɛrɛ de o ka di n ye dɛ ele bɛ mot de la donc i y'a dumuni kɛyɔrɔ fana na habillement le donc n'i bɛ petit pois dɔn i bɛ habillement jumɛn kɛ
Bon, o fana bɛ yen o fana bɛ yen dumuni kɛ fini bɛ yen o o fana nana i t'i yɛrɛ seere ka tɛmɛ n'i yɛrɛ seere ka tɛmɛ i tɛ lafiya o i bɛ yɛrɛ bila paix kɔnɔ de k'i ka dumuni kɛ o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye d'accord an tɛmɛnen o kɔfɛ muso b'i bolo ouais muso bɛ n bolo muso joli kelen mais elle en pense quoi de ton style parce que muso caman bɛ o ɲɔgɔn de ka d'o ye quoi choco mais elle en pense quoi ouais ne ta kɔni ka d'a ye a ka d'a ye a tɛ kuma a tɛ keleya parce que ne taara jama yɔrɔ la jeliba ka fɔ ɲamukan don o kulokulen tɔgɔ la ɲamukan ne ma la ne ye muso tɛ keleya ouais bon a bɛ se ka kɛ mais i b'a dɔn k'a fɔ i cɛ ka baara ye min ye n'o goyara i ye kɔni a bɔ t'a la dɛ ale bɛ idée jumɛn de di bon a bɛ idée min di dɔrɔn i hakili to i yɛrɛ la parce que adamaden i bɛ ko o ko la i hakili to i yɛrɛ la koyi muso ko ka bɔ a la yɛrɛ n'i k'i hakili to i ka ko kɛta la i b'a ye i bɛ sababa sɔrɔ i ka ko la voilà a b'o de fɔ k'i joie ni kɛra sabe tuma min na de a kɔni a ma nɔgɔ o ma dɛ mais komi an ka baara don est-ce que o tɛ k'i la kuma ye ale m'a fɔ k'i hakili to i yɛrɛ la tuma si f'i kɛmɛ k'i yɛrɛ bila i ka muso ka ko o tɛ b'a la o mais n'i nana kɛ grand comme i yɛrɛ b'a fɔ la ɲamukan parce que souvent ça demande beaucoup de choses tu peux dépasser ce que toi-même tu n'aimes pas parce que an b'a ye souvent u b'a biemana sugu dɔw kɛ souvent yɛrɛ dɔw b'a kɔ bɔ k'a jira donc e ko jugu la n'i nana kɛ star est ce que tu vas permettre bon dɔw kɛ yala baara bɛ n'a cogo don voilà ni laɲini bɛnna u ma wagati bɛɛ ko tɛ koyi ko nin yɛrɛ filɛ ko nin filɛ nin a ti kɛ ka yala koyi a bɛ kɛ scène sanfɛ de wa n'o wagati tɛmɛna dɔrɔn o y'o bannen an bɛ dugawu de kɛ ni ala ka laɲiniw sabati a bɛɛ b'a la quoi voilà a bɛɛ b'a la donc question vie privée o tɛmɛna comme n yɛrɛ tun ka fɔ Facebook fana ta bi donc c'est quand ni lasi bɛ na Facebook question taga n'o style ye o an bɛ taa ni nin bon a di kana kɛ k'a di kana voilà muso dɔ de ye nin fɔ k'i foyi man di ye ale fɛ i ka coiffure ko parce que a kunsigi ni mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen quoi an bɛ mannequin min yɛlɛ nin c'est comme a ta bɔ ne danna donc a bɛ se ka mun de fɔ o la muso tɔgɔ fana na a ka remarqué mais a da sela ma a bɛ kɛ tan nɔ i ka Facebook question na hali dɔ la a page la i b'a ye a bɛ kɛ tan da bɛna dɔɔni fɔ an ɲɛna o la kɛ bon an bɛ muso fo yala bɛɛ ni i ka choix ta ale ta kɛra kunsigi de an bɛ dugawu k'a ye dɔ fana ta ye bɔnbɔsi ye a bɛɛ n'a ta muso y'i bila o la an bɛ dugawu kɛ o ye ŋɛniya ɲuman de ye voilà o ye ŋɛniya ɲuman de ye an bɛ dugawu k'a ye mais il a coiffé o il est là spécialement ou avec ouais ne ka coiffé parce que an tɛ ɲɛ mɔgɔ si kunna ne tɛ est-ce que ne yɛrɛ tun bɛ kuma ka ɲɛ est-ce que ne tun bɛ coiffé cogo min na mɔgɔ wɛrɛ tun bɛ se ka coiffé a bolo ten parce que mɔgɔ caman de bɛ ne ɲininka quoi i b'i kun kɔfɛ min ok i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ b'u kun kɔfɛ yɛlɛ mais n'an ka ɲɔgɔn bɛn dugu kɔnɔ ele b'i kun kɔfɛ min mɔgɔ dɔw yɛrɛ mɔgɔ caman yɛrɛ de bɛ yen a ye kɔfɛ kɛ yɔrɔ la mɔgɔ caman bɛ taa ne sɔrɔ u b'a fɔ n bɛ fɛ k'an kun kɔfɛ komi lasi ta ɲɔgɔn mais si lasi yɛrɛ kunsigi tɛ yan ou bien kɔfɛ yɛrɛ de ka création ninnu kɛ bon ne yɛrɛ kɔni ye kunsigi dɔn mais kunsigi yɛrɛ kɛcogo o fana bɛ dépend kun kɔfɛla ɲuman na dɛ n'i ka kun kɔfɛla kolon sɔrɔ sira ninnu tɛ bɔ ka ɲɛ dɛ awɔ a si tɛ bɔ ka ɲɛ voilà donc olu b'a la mais mannequin ninnu na o jɔn de jalile ye parce que mannequin ka ca les mannequins minnu b'a kɛ publiquement jɔn de jalen ye parce que y a Jean-Jacques Kwame tout ça là an yɛrɛ an kɔnna k'a yira de la mɔgɔw tun b'a critiquer ko denmisɛnnin fan dɔ la de tout ça la ja tun bɛ mannequin ya la donc lasi bɛ jumɛn ye mannequin ninnu bɛɛ la bon mannequin ninnu bɛɛ la a mɛnna dɛ walahi kuma bɛɛ n'a fɔ don o kɔni an b'o le kɛnɛ kan ne yɛrɛ ye mannequin caman ye mais ne yɛrɛ ka mɔgɔ min yɛrɛ kanu yɛrɛ parce que adamaden i bɛ mɔgɔ dɔ ladege o diyagoya ye a bɛ ten n'i ko i tɛ mɔgɔ dɔ ladege dɔrɔn c'est que i y'a sidi de a bɛ ten i bɛ se ka dɔ ladege i bɛna dɔ wɛrɛ ye o fana bɛ diya i b'o fana ladege i bɛ t'o la f'i bɛ k'i yɛrɛ ye awɔ a bɛ kɛ ten de sinon a jaabi ka di ne ye dɛ
Jabi, Mohamed Jabi. Non, Mohamed Jabi tɛ mannequin dɔ bɛ yen ko Jabi. Mannequin dɔ bɛ yen Jabi a bɛ kɛ finikalanaw ka page kan. Fɛn kan tuma caman mɔgɔw b'u ka fini i bɛ fini. I bɛ dagabana finiw caman ye mɔgɔw kan na a bɛɛ Jabi ka modèle ye. A ye Mohamed Jabi Jabi b'a ka fini kalan. Sidiki Jabate ne yɛrɛ y'a ka page kan Jabi b'a kalan. Mannequin dɛ a ka photo tun bɛ ne kun dan kun t'a la o. A caman comme téléphone bɛ changer sinon Jabi ka photo min bɛ ne kun a ka ca dɛ. Mais i ma essayer ka gɛrɛ a la. Est-ce que ne yɛrɛ k'a dɔn Jabi bɛ yɔrɔ min na fana ɲɛna n ma dɛ k'a lase n ma. D'accord a kanu b'i la. Walayi a kanu bɛ n na dɛ Jabi kɔni mannequin ka ca n ma Jabi ɲɔgɔn ye dɛ a ɲɔgɔn man ca. Donc ale fana bɛ mode la. A bɛ se kojugu. D'accord mais ka b'o la est-ce que i bɛ son lamɛn? Bon n bɛ son lamɛn. Mais donc la question yɛrɛ filɛ ko o tun b'i classer la zigirilalaw cɛ ma mais sisan an ɲɛ b'a la i bɛ style de la on comprend pas dɔ bɛ se ka dɔɔni f'an ɲɛna o la parce que o tun b'i classer la zigirilalaw cɛ ma ne yɛrɛ tun b'a ye souvent. Bon n bɛ se ka dɔɔni f'o la. N bɛ se ka dɔɔni f'o la parce que art yɛrɛ ka di ne ye quoi. Voilà ne tun b'a milieu yɛrɛ de kɔnɔ a ye sini m'a kɔnɔ quoi. Art yɛrɛ de ka di ne ye artisiya yɛrɛ de ka di ne ye art musique k'a to musique yɛrɛ kɔnɔ a ka di ne ye kojugu mais i ni mɔgɔ dɔw bɛ se ka jɛn ka yala a bɛ ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ i t'o dɔ ye o fana bɛ se ka kɛ voilà zigiri dala tɛ Buwake min tɛ ne dɔn o tɛ yen Buwake kɔni a tɛ yen donc milieu tɔgɔ yɛrɛ de ka di ne ye quoi. Voilà milieu tɔgɔ ka di ne ye kojugu. Bon n bɛ se ka dɔɔni kɛ mais n b'o bila dɛ. Dɔɔni kɛ an ma filɛ i kɛ l'air na ambiance tendue ne quoi dɔ bɛ dɔɔni kɛ an ma filɛ. Mais i tun b'a kɛ. N kun bɛ dɔɔni kɛ. Bon a kɛ ni Jeliba ta ye an ma filɛ o ye Jeliba fasa ye an ma filɛ wa Jeliba. I bɛ fitinin kɛ dɔrɔn an bɛ tɛmɛ. Est-ce que n bɛ se min na n b'o da kɛ. Non i bɛ se min na i b'o de da. I bɛ se min na i b'o da i tɛ se min na i b'o da. I kana kɛ karamɔgɔdenw ta ye dɛ dɔnkili kelen de b'o bɛɛ da. Donc j'espère que e ta t'o ye dɛ. Ne ta t'o ye dɛ wa ne ta tɛ jan yɛrɛ. Non a tɛ jan non a tɛ jan fitinin dɔrɔn. Masara den kɛ. Non a tɛ jan. Masara den ni Seru den. Jabi et puis Kɔnɛ la kan en plus. Kɔnɛ Sangaranga ɲɔgɔn de balabili bɔsɔn Fafakala 900 ani Farima 5. Jigi Jara Yiriba Jara Sango Jara ani Weta. Jara cɛman bɛ koloba kara musoman bɛ sɛmɛ sunsun. Peter ni kɛlɛ kɛ ni Dankala ni Sikɛ Jokala Sikɛ de tigɛ Bera olu ma se ka Bera ni Jata. Jata kulu banna ko ni wale ɲɛna maa su b'a jata hali n'a ma ɲɛ maa su b'a jata Masa Bukari n'a Seba Mana Masa Bukari n'a Sanata. N'an taara Manden olu k'i ma ko Kɔnɛ Kasɔnkaw k'i ma ko Kanute n'an sɛnsɛnna ka se Sénégal o k'i ma ko Njayi n'an donna Segu k'i ma Togola Mali Fɔnba 400 Jara Jigi Jara Yiriba Jara Sango Jara ni Weta. Masara de namu. Bamunden cɛw ti ɲɔgɔn na musolakaw dama bi ɲɔgɔn na ni woloba ka dabali ɲɛna ka ban fadenjugu tɛ si la o b'i kɛlɛ k'i juguya ko mais o tɛ si la. N y'an ka manikɛ ye i kɛ manikɛ n'a kun o fana domaine ta a kun bɛna se o fana na dɛ. A filɛ ka cɛ min pasara zigirimara tɛ mais tellement que cɛ ɲɛna ma o don n y'o de f'a ye n ko ale de ye ne bɔ fini kolon don na parce que souvent ele yɛrɛ bɛ se ka fini dɔ ye ka a san bazin e bɛ taa di tailleur ma a b'a kalan a b'a kalan k'a sɔrɔ a m'i minɛ mais tailleur dɔw de bɛ yen olu yɛrɛ bɛ adamaden yɛrɛ marque dɔn quoi sani i ka fini marque dɔn i yɛrɛ marque dɔn sani tailleur ka fini marque dɔn a ka client na a k'a ka client marque dɔn fɔlɔ. Lasi ɲɔgɔn se ka fani n'i taara don adamaden kɔnɔfuru cɛbakɔrɔ min kɔnɔfuru ka bon ni lasi ɲɔgɔn se ka fini modèle même chose k'a kɛ modèle kelen k'a kalan cogo kɛ kelen k'a ta ka d'a ma a tɛ ɲɛ a la a bɛ ka cɛ min passer o ye Guindo de tailleur kɛ fama a filɛ ka cɛ fɔ dɛ une vérité sans preuve est un mensonge a filɛ ko Guindo bɛ fini kalan ka d'a ma i bɛ Guindo ye manikɛnɛya diya dɔ la
wallahi ne yɛrɛ b'o seereya parce que a ɲɔgɔn dɔ ye ne ye a bɛ fini kalan k'a kalan dɔrɔmɛ 1 tɛ ne n'a cɛ a ko jeliba i kanu kama wallahi n bɛ fini min kalan ka di man tɛ wari minɛ et puis a bɛ surprise kɛ n na a yɛrɛ bɛ finiw san k'a kala k'an wuli ko in na ta seli o seli n ya selifani ale de y'a assuré seli bɛɛ a filɛ ko cɛ pasa parce que Guindo ɲɛna ma turu donc a ye ni pasani da Guindo de ye ɲuman sara o tɛ juguman ye inchallah o kɔni o ɲɛna yɛrɛ de donc an bɛ Guindo yɛrɛ fo a bɛ ten peut-être an bɛna Guindo yɛrɛ invité an ka plateau kan o la a bɛna na tailleur fana jira an na inchallah parce que an n'u bɛ bɛɛ invité yan a bɛ ten ko bɛn n'Ala sɔnna ma. ok question laban Facebook côté la o la i ka anniversaire dɔw ko bon o la i ka réseaux sociaux le dɛ donc on accepte tout a bɛ ten voilà a ko ko est-ce que mi anniversaire kɛ cadeau ko le kama ou bien e k'a kɛ i ka dɔɔni donc ale bɛ mun fɔ o yɔrɔ nin na an b'a tigi fo k'a barika da bon a ma kɛ kado ko kama i y'a dɔn ni ko diyala fɛn caman bɛ sɔrɔ a kɔnɔ sinon a ma kɛ kado ko kama diɲɛlatigɛ la adamaden bɛɛ bangedon bɛ yen quoi bɛɛ bangedon bɛ yen koyi diɲɛlatigɛ fana filɛ bɛɛ b'i ta k'i ta kɛcogo la ne y'a daminɛ don min na o don ni bi tɛ kelen dɛ nka ni ko n m'o de fɔ quoi ni ko bɛ ja ka taa a bɛ kɛ bonya de nin tɛ ne yɛrɛ ka laɲini ye koyi walayi nin tɛ ne yɛrɛ ka laɲini ala yɛrɛ de y'a kɛ ten jama bɔra ne b'a anniversaire daminɛ don min na gâteau kelen a kɛla o de ye nka bi gâteau den 10 n'o tɛ plateau sanfɛ i b'a ye k'a fɔ ko foyi ma kɛ gâteau den kelen bougie kelen o de bilala cɛ ma nka bi n bɛ adamadenw fo bɛɛ tɛ adamaden ye dɛ bɛɛ tɛ mɔgɔ ye walayi mɔgɔ min b'i degun dɔn k'i nisɔndiya ni i degunni mɔgɔ min b'o dɔn ye walayi o y'i ko kɛ ɲɔgɔn ye n bɛ n teriw fo n bɛ n jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Darame jeli don dɛ nka tiɲɛ yɛrɛ la a ɲɛna ne ma a ɲɛna n ma don caman ne ka anniversaire yɛrɛ ka organiser ka ja k'a kɛ kuba ye n bolo n'i ye Darame sen bɔ a la est-ce que a bɛ kɛ bilen n bɛ Darame fo k'a barikada n'Ala sɔnna ma don nataw la a bɛ bonya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan inchallah a bɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a bɛ dabila a tɛ dabila dɛ a tɛ dabila ayi a tɛ dabila nin kɔni n tɛ dabila dɛ an bɛ nin kɛlen dɔrɔn a kɛ taga dɔrɔn n'Ala ka si d'an ma kɔni cɛ bɛɛ wolodo ka di ye koyi n'i t'i ta kɛ dɔrɔn kana jigin anw o kɔni mais an bɛ to k'i ka image dɔ ye ni den dɔ i den de b'a bɛɛ ye coiffe kelen n fila ɲɔgɔn i fila ɲɔgɔn n m'a f'i ɲɛna ko ne ka tailleur kɛ nin a ka di n ye kojugu a b'o fana ta kɛ ale tɔgɔma de tellement que a diyala n ye fo n ye n den sɔrɔ n y'a tɔgɔ da la ka tɛ tɛmɛ o kan o ye kanu ye n ye den sɔrɔ n y'a tɔgɔ da la mais den joli b'i bolo wa den 4 de bɛ n bolo awɔ den 4 de ye n wolo cɛ 2 muso 2 donc bɛɛ bɛ kɛ mannequin yan bon parce que kelen bɛ yen a b'o kɛrɛkɛrɛla ko tɔgɔ kama quoi o ye Guindo tɔgɔma de ye Guindo tɔgɔma kɔni ale kɔni bɛɛ bɛna dimi dɛ 2 bɛ kalan na kelen bɛ ale ma se kalan na dɔ ye ba n'Ala sɔnna ma o bɛ kalan jumɛn la école ou bien franco arabe bon o bɛ bɛɛ bɛ madrasa de la d'accord mais i bɛ fɛ i ka k'i ɲɔgɔn yan parce que ko di ko waraba den bɛ kɛ ne bɛ fɛ o ka tɛmɛ ne kan de o ka tɛmɛ kan mais o ka don style tɔgɔ ma ok alhamdulillah an ka prise tɛmɛnen kɔfɛ da bɛna na sira di an ka invité ma o bɛna bɔ k'u ka faniw fo voilà an bɛ kuma la yɔrɔ la donc an b'a daminɛ 100% n'o bɛɛ jeliba yɛrɛ bɛ taa donc 100% alhamdulillah rabbil alamina an bɛ bɛɛ lajɛlen fo wagati in na mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan an lajɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ ye an bɔne page in kan lajɛlen fo 100% ka fani bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ye abonné page in kan nafa b'a la dɛ
n bɛ n ka fan bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnla Amadu Gindo n b'a fo walayi n b'a fɔ a ɲɛna a ma kojugu n bɛ n ka manager fo parce que diɲɛlatigɛ la mɔgɔ ni i ye tɔgɔ min da mɔgɔ min na i b'a to a la de voilà n'o ye Abdrazaki ye n b'a fo n bɛ n jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo n sera ka min tɔgɔ fɔ n ma se ka min tɔgɔ fɔ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'Ala sɔnna a ma. donc Jeliba ne fana bɛ bɔ k'i ka fanu fo. Dieu merci alhamdulillah cɛ n ka fanu n bɛ bɔ n b'aw bɛɛ fo dante foli min na n tɛ mɔgɔ kelen tɔgɔ ta parce que ne yɛrɛ ko n bɛ n ka fanu ta o tɔgɔ ma kelen kelen n bɛ san kelen kɛ ka sɔrɔ n ma tila voilà o ka ca walayi n b'aw bɛɛ fo dante foli min na voilà aw bɛɛ famille complet bɛɛ voilà fɛn bɛɛ ye n kanu n fana y'o bɛɛ kanu quoi Ala sago aw bonya b'a la. Ok, alhamdulillah, donc an ka émission bɛna kuncɛla cɛ yɔrɔ min na donc an b'aw fo k'aw barika la toujours ka to k'an suivre ani cɛ merci beaucoup.